प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी का एक ऐसा बयान इस समय सामने आ रहा है जिसको हर एक मुसलमान को सुनना चाहिए और देखना चाहिए। यकीनन दोस्तों, मुफ्ती सलमान रजा अजहरी ने पूरे भारत के मुसलमानों को एक पैगाम दिया है जिसको आप सुने और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे शेयर करें। साथ ही साथ आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी प्रोडक्शन में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। चलिए वीडियो देखते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान इकराम वक़ार, 17 रमज़ानुल मुबारक 30 अप्रैल के मुतालिक जो मेरी जानिब से पहले कुछ ऐलानात हुए थे उसमें कुछ तब्दीलियाँ वाक़ हुई हैं। उनके मुतालिक कुछ ज़रूरी ऐलानात लेकर आपकी बारगाह में हाजिर आया हूँ। कल बरोज़ इतवार 25 अप्रैल को मुंबई उज़्मा के अकाबिर उलमा, मशाइख, सरकर्दा शख्सियात और बड़ी तंजीमों के सरपरस्त हजरात की एक खुसूसी मीटिंग मुनाकिद हुई। इसी तरह शुमाल हिंद के और दिल्ली के मुअक्कर उलमा की मुशावरती मीटिंग हुई। मुंबई की इस मीटिंग में फ़कीर भी हाजिर था। तो इन तमाम उलमा, मशाइख और अकाबिरीन का मुत्तफ़क़ा तौर पर जो फ़ैसला आया है वो मैं आपके सामने लेकर हाजिर आया हूँ। पहली चीज़ ये है कि वो गुस्ताख़ रसूल, मरदूद ज़माना, दज्जाल ज़माना नरसिंहानंद अब तक मोबाइले की न परमिशन लाया और न ही इसकी कोशिश किया, जिसका साफ मतलब ये है कि वो राय फरार इख्तियार कर चुका है और दीन इस्लाम के सामना करने की वो सकत नहीं रखता। मगर फिर भी हम अपने पुराने ऐलान पर बरकरार हैं कि जब भी वो पाखंडी परमिशन लेकर आएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम मुबाहले के लिए हाजिर रहेंगे। मगर फिल वक्त पूरे हिंदुस्तान भर में कोरोना मर्ज का कहर बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। खुसूसियत के साथ दिल्ली में और देश के अक्सर हिस्सों में लॉकडाउन की स्थिति है। लिहाजा उलमा व मशाइख के फैसले का अदब करते हुए और कोरोना के मर्ज की अबतर सूरत हाल को देखते हुए, मज़ीद ये कि पुलिस प्रशासन की तरफ से मेरे लिए सख्ती के साथ ये पाबंदी लगाना कि आप दिल्ली नहीं जा सकते, इन तमाम मामलात की बुनियाद पर 30 अप्रैल को दिल्ली जाने का इरादा मुलतवी किया जाता है। मगर जब हालात लॉकडाउन और कोरोना के सही हो जाए और उस वक्त तक भी अगर एक्शन नहीं लिया जाता तो हम दुगना कुव्वत और ताकत के साथ उस खबीस के खिलाफ फिर आवाज उठाएंगे। हाँ, ये बात याद रखें, बातिल से दबने वाले आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। हजारों आशिकान रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उलमा और अवाम जो 30 अप्रैल को दिल्ली जाने के लिए बेकरार थे, उन सब से मैं गुजारिश करता हूँ कि दिल्ली के और देश के खराब हालात के पेश नज़र आप अपने घरों में रहें और 17 रमज़ानुल मुबारक को, कल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यौम फतह था, आज भी यौम फतह ही होगा। बेशक बेशक हक है। तमामी हजरात अपने अपने घरों में रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़मत और नामूस रिसालत की हिफाजत के खातिर अपने बच्चों की तरबियत फरमाएं और रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आजिज़ी के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करते रहें। बेशक अल्लाह ताला आप सबके जज्बों को सलामत रखे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत की खातिर आपने जो जज्बा दिखाया उसको अल्लाह ताला बरकरार रखे। आमीन। इंशाअल्लाह अज़ीज़ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस जज्बे को जरूर कबूल फरमाएंगे। आमीन। दूसरा ऐलान अवाम और नौजवानाने अहले सुन्नत के लिए ये है कि जिस तरह मैंने पिछले ऐलान में ये कहा था कि 17 रमज़ानुल मुबारक 30 अप्रैल को एहतिजाजी तौर पर अपने अपने घरों से बाहर निकलेंगे,
اس کے متعلق بھی اکابر علماء سرکردہ شخصیات کا یہ فیصلہ آیا ہے، چونکہ ہندوستان بھر میں کورونا مرض جس شدت سے بڑھ رہا ہے، تقریباً دن میں 3.5 لاکھ مریضوں کی تعداد، اور اس میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور پھر حالات یہ بھی کہ اس کو کنٹرول کرنے میں ہماری حکومت کی ناکامی پر پوری دنیا بھر میں اس پر جو مذمت ہو رہی ہے، تو علماء اور مشائخ کا یہ فیصلہ آیا ہے کہ ابھی اگر آپ 30 تاریخ کو احتجاجی طور پر اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں تو کورونا اور پھیلانے کے معاملات یہ سب آپ کے سروں پر پھوڑ نہ دیا جائے، اس کا ذمہ دار آپ سب کو نہ قرار دیا جائے، جس کے لیے میڈیا بھی پورا تیار بیٹھا ہوا ہے۔ لہٰذا 30 اپریل کو یہ احتجاج بھی ملتوی کیا جاتا ہے، مگر اے نوجوانوں یاد رکھو، ہم نے صرف احتجاج کو ملتوی کیا ہے، لیکن ہر گستاخ رسول کے خلاف ہم آواز اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم شرمندہ ہیں کہ گستاخ اب بھی بھوک رہے ہیں، اور یہ سب کو پتہ ہے یہ سب حکومت کی پشت پناہی پر ہو رہا ہے۔ بہرکیف میں اپنے بڑوں کا ادب کرتے ہوئے ان کے حکم پر اور ڈپارٹمنٹ کی یہ یقین دہانی کرانے کے بعد کہ وہ اس کو اریسٹ جلد سے جلد کرنے والے ہیں، ہم نے 30 اپریل 17 رمضان المبارک کے احتجاج کو ملتوی کیا ہے۔ اس پروٹیسٹ کو ہم ملتوی کر رہے ہیں، اور نوجوانوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس رائے کا احترام کریں اور آپ اپنے اپنے گھروں میں اس تاریخ کو موجود رہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ بہت جلد دوبارہ قوت کے ساتھ اس خبیث اور مردود زمانہ کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تیار رہیں گے۔ ہاں، ہمارے اس ملتوی کرنے پر اگر کوئی خبیث زمانہ یہ سمجھتا ہے کہ ہماری آواز مر گئی، تو اس کے لیے میرا ایک ہی پیغام ہے، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، آج صرف تمہارا وقت ہے، انشاءاللہ کل ہمارا دور آئے گا۔ آخر میں ان تمام علماء، مشائخ، سادات، حجاج کرام، خواتین اسلام، خصوصیت کے ساتھ علماء نیپال اور تنظیم علماء چھتیس گڑھ، مجلس علماء اہل سنت میسور، مجلس علماء راجستھان، علماء بنگال، ان سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں، جنہوں نے دن رات مجھ فقیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا اور میرے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا اور اپنی حمایتیں بھیجی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ہمہ وقت میرے ساتھ کھڑے ہونے کا انہوں نے مجھے یہ حوصلہ دیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب عاشقوں کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے چن لے اور اپنی شان کے مطابق انہیں اجر جزیل عطا فرمائے۔ آمین۔